biasa setiap malam Sabtu. Para jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita selalu mudah-mudahan sepanjang umur kita diwayan pitulung akan taufik dan hidayah kangge dalam hal ibadah dan perjuangan agama Allah, amin ya rabbal alamin. Sing paling gede mudah-mudahan kita bisa berjuang melawan hawa nafsu kita sing ana ning kita pribadi masing-masing, sehingga sejarah Kanjeng Nabi berperang waktu perang Tabuk, perang melawan Romawi, bangsa Roma, yaitu perang agama waktu Kanjeng Nabi. Perang sing paling terbesar adalah melawan bangsa Romawi. Sing konolah sing ribuan jumlah ribuan ribu pasukan bang baik sing Romawi sing umat Islam, sehingga waktu peperangan menang selesai berkibar bendera menang, rombongan Kanjeng Nabi mengibarkan bendera putih tanda kemenangan peperangan melawan bangsa Romawi, sehingga merebut Konstantinopel alias kota Romawi wis dikuasai dengan umat Islam, melawan umat Islam. Sehingga Kanjeng sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah ana mani bakal ning arep peperangan sing lebih besar daripada peperangan iki? Apakah terjadi maning bakal terjadi perperangan sing lebih gede daripada iki? Jare sahabat, jare Kanjeng Nabi jawab, peperangan sing paling gede adalah memerangi hawa nafsu. Iku sing paling gede. Di volume salon cilik di cilik akan volume salon cilik. Jadi ternyata memang perang baik perang dunia ke-1 atau kedua atau mendengar peperangan, bahkan sing wis perang Irak, perang Suriah, perang segala negara lain-lainnya ora suwe. Paling suwe 5 tahun atau 10 tahun. Paling suwe, tapi perang hawa nafsu mah merang hawa nafsu iku seumur-urip. Lamun umur 50 tahun ya 50 tahun. Merangine sampai 50 tahun. Lamun 1 tahun merangine. Jadi selagi masih badan anak, nyawa anak, ikulah selalu kita dituntut untuk memerangi hawa nafsu. Nah, emang nafsu itu hawa nafsu itu bahasa Arab hawa nafsu. Hawa itu kepengen, nafsu itu awak, kepengen badan. Badan itu kan anggotanya sikil, tangan, mata, kuping, segala macam. Nah ikulah sekabe anggota badan anak kepengene, tangan anak kepengene, sikil anak kepengene, mata anak kepengene, kuping anak kepengene, ilat anak kepengene, bahkan kulit badan enggak anak kepengene. Contoh amun badan pengennya kelaminnya sing halus, sing lembut, sing adem, orang pengen kelamin sing kasar-kasar, pada gaya sarung, pada gaya pengennya sing lembut, sing adem, sing enak. Ilat pengennya memangan sing enak-enak, mata pengen ngedeleng sing indah-indah, kuping pengen ngrungu sing merdu-merdu, tangan pengen nyekel sing empuk-empuk bae, pengen sing atus-atus. Sehingga lamun ning waton niku pengen nyekel bae karena waton niku makhluk yang empuk. Jadi badan sikil pengen melakukan ning sing enak-enak, sing dirungune, sing didelenge, pengen melakukan, pengen ning wadon lah, pengen ning keindahan lah. Ikulah jadi hawa nafsiku kepengen badan. Nah, iku jadi agama Islam itu untuk mengontrol atau membatasi seperlune untuk ake-ake mah supaya ibadahnya Allah. Apa kita aja mangan, tetap nafsu kita, badan kita butuh mangan, ajar mangan. Butuh dedelengan, butuh rorungan, butuh nikmati makanan, mangan silakan melejati icipan anu makanan anu. Tapi hari agama tuntutnya aja berlebihan sing luar jalur saking agama. Oleh karena itulah Allah ngawen aturan Al-Qur'an
ditafsirkan hadis Rasulullah, dibikin kitab-kitab ulama-ulama supaya apa? Supaya kita jangan berlebihan mengikuti hawa nafsu alias mengikuti kepengen badan. Itulah karena nafsu itu sifatnya bodoh dan sifatnya orang pengen sing ngerasakan pengen sing enak-enak. Siji bodoh, keduanya pengen sing enak-enak kayak iku nafsu. Nah itu nafsu sehingga perbuatannya salah paham alias ning kesalahan baik. Ikulah hawa nafsu. Nah para jamaah, jadi kita sehingga primen caranya kita supaya selamat saking hawa nafsu. Nah, sedangkan kita selalu mengikuti hawa nafsu. Lamun wong biasa mah kecuali ku para rasul, para nabi selaka nafsu alias bisa orang mengikuti nafsune. Termasuk para sahabat nabi, sahabat-sahabat nabi ku selaka hawa nafsune, orang ikuti hawa nafsune. Terus tabiin kayak madzhab sing papat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi iku pada bae wong-wong sing wis orang ikuti hawa nafsune. Termasuk ning Wali Songo yaiku ning kayak Maulana Malik Ibrahim, kayak Maulana Raden Rahmat Sunan Ampel, terus Maulana Ainul Yakin, Sunan Giri, Raden Qasim Sunan Derajat, terus Maulana Mahatmi Ibrahim Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan lian-liane, termasuk Sunan Gunung Jati Cirebon, termasuk Maulana Hasanuddin. Ikulah wong-wong sing wis orang mengikuti hawa nafsu. Jadi orang mengikuti hawa nafsu hanya sebatas mengikuti Allah dan Rasulnya. Sehingga baik lagi uripnya maupun wis ninggale anak kemuliaan alias Allah memuliakan. Nah ikulah kita butuh alias perlu wong-wong sing makonan karena supaya kita mengikuti beliau, sehingga kita dianjurkan mengunjungi menjarahi lamun kita ning ahli-ahli Allah kayak model Abuya kayak Abu Mutadi, kayak model Abi Uji, kayak model Maulana Lutfi. Itulah orang-orang sing wis orang mengikuti nafsu, sehingga lamun kita mengikuti timbullah keberkahan, sehingga kita sunah berkunjung silaturahmi ning wong-wong kono ngambil berkah. Namun sing wis ninggal ning kayak para wali songo, kayak Maulana Hasanuddin, kayak model Gunung Santri, kayak model Asnawi Ceringin, kayak Syekh Mansur Sikedewan, amun ning kayak Nenek Ciliwulung, Hasan Basri. Ikulah berkunjung ziarah ning wong-wong ahli Allah sing waktu masa uripe orang mengikuti nafsu sehingga matina doain karomah alias kemuliaan. Kita sunah ziarah supaya kita oleh keberkahan sing beliau, supaya kita mengenang masa-masa uripe sehingga kita pengen mengikuti tindak tanduke, mengikuti Allah dan Rasulnya, orang mengikuti hawa nafsune. Nah jadi rencana ziarah Atiyatul Rizi ning Banten, paling Banten pertama iku ya Maulana Hasanuddin sing paling diutamakan karena pertama alias Maulana Hasanuddin seorang dilihat Rasulullah, keturunan Kanjeng sing jurusan Sayyidina Husain, sekaligus jadi raja Banten, kedua jadi ulama, dan ketiganya seorang wali Allah. Jadi titel Maulana Hasanuddin ku telu, satu raja, kedua ulama, ketiga seorang wali Allah. Arti raja jadi penguasa Kesultanan Banten pertama, alias artinya ulama seorang pendakwah, alias selalu ceramah atau dakwah di setiap daerah untuk menegakkan agama. Salah satu sejarah sing diincak nang Maulana Hasanuddin siji Serang, kedua nek Gresik, ketiga nek Ronjo termasuk Mauk. Namun Gresik iku ning Cakung pernah ketek nang Maulana Hasanuddin, bahkan sempat diarabi ning Cakung, dia anak cilik meninggal, anak iki makaman ning Cakung. Jadi Cakung, Gresik, ning Jastar itu salah satu desa kampung sing keedap nang keincap ning Maulana Hasanuddin. Sehingga ning di daerah lamun sing pernah keedap ning Maulana Hasanuddin iku masyarakatnya penduduknya gampang belajar Qur'an. Nah jadi Maulana Hasanuddin itu seorang ulama alias pendakwah Islamiyah, merana-merana untuk menyebarkan Islam. Nah ketiganya seorang wali Allah, Maulana Hasanuddin titelnya seorang wali Allah alias ulama sekaligus wali, titelnya yaitu wis ma'rifatullah, wis ma'rifat ning Allah dan Rasulnya, wis ora cinta dunia dan cinta manusia, cuma sing anak Allah doang ning atine. Nah itulah Maulana Hasanuddin, sehingga anak bahasa seorang wali itu la yamutuna bal in nama yang takilu min darin ila darin akhir.
walima orang mati kecuali hanya pindah ke kampung dari ke kampung yang lain. Jadi seorang wali Allah itu adapun secara dohir ketinggalan atau kedeleng yang meninggal, tapi ternyata urip engkau paling pindah di daerah lian. Itu rasa wali Allah. Jadi Maulana Nasruddin terutama sing paling pertama ning Banten sing menggebrak sing babat bantah alias sing menegakkan Islam ning Banten. Nah jadi bahkan ana sing kejadian ngedeleng keraton Banten masih ana secara gaib, ternyata masih rapi kerajaan Banten itu cuma secara gaib. Nah jadi sehingga wong pengen mah lamun jara iku arulih naik menara. Kenapa? Boik dusun suladab alias ada bejore ngungkuli ning Maulana Nasruddin. Kenapa? Masih anak Maulana Nasruddin iku bahkan utuh keratonnya masih cuma ning mata biasa kayak kita mah kedelang cuma ahli-ahli Allah lah sing bisa ngedelang. Nah sehingga kamakala biuci Maulana Nasruddin itu wong gede apa beka pengennya tekalah ning Banten ngejaluk ning Maulana Nasruddin, ngejaluk tulung, ngejaluk tawasul pantaran supaya diijabah ning Allah. Nah jadi sehingga perlu adab jarah ning Banten, bahkan ngamun manjing ning gapura Banten iku kudu luk salam. Kenapa? Setiap gapura anak penjagane, anak security-ne, anak sapame bahasa kenena. Sapame siapa? Wong gaib alias ahli-ahli Allah. Nah jadi setiap ning gapura Banten iku anak penjagane, terus ning manjing ning makame anak penjagane, sehingga kudu sunah alias adabet tatakraman kudu luk salam nang menjara. Nah terus selain Maulana Nasruddin ning Gunung Santri termasuk iku pembantu alias teman berjuang di agama Islam ning Banten. Syekh Muhammad Shalih bin Abdul Rahman Gunung Santri Anas mengatakan senang apa sih disebut santri karena santrine Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi Sunan wali ning Gunung Santri iku Syekh Shalih bin Abdul Rahman iku santrine Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah terus merambat ning Saasnawi Seringin iku masih keturunan si Maulana Nasruddin, termasuk jadi Sultan Banten kurun keberapa. Jadi salah satu Sultan Banten iku Saasnawi Seringin iku termasuk Presidenan Banten sing seterusnya. Nah termasuk insyaallah lebih lengkapnya kita lah menjadi zarah engkonding mobil sambil lamun anak pengeras suara salah setitik sejarah sing di pengurigula kaduarakan untuk supaya apa masyarakat atau umat sing miluku supaya tahu Maulana Nasruddin kusapa, Saasnawi kusapa, Syasoleh kusapa, terus Mansur kusapa. Jadi Maulana Nasruddin iku duriyat Rasulullah, Maulana Nasruddin bin Maulana Sarfidetullah Sunan Gunung Jati Cirebon bin Maulana Imatuddin Abdullah bin Maulana Nur Alan bin Maulana Jamaluddin Barusen bin Maulana Ahmad Syajalal bin Maulana Abdul Khan bin Maulana Abdul Malik bin Maulana Said Alawi Muhammad Baqi bin Said Muhammad Said Urbat bin Said Ali Khalil Qasam bin Said Alawi bin Said Muhammad bin Imam Alawi bin Imam Ubedillah bin Imam Muhammad Majrullah bin Imam Isnaqib bin Imam Muhammad Anaqib bin Imam Al-Radi bin Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Baqi bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Sayyidina Husain bin Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karmul wajah wasadatina Fatimah Jarabatul binti Maulana Syafi'ina Mustafa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sultan Banten iku Maulana Nasruddin, seorang wali Allah, seorang ulama, seorang raja Banten, duriyat Rasulullah, keturunan Rasulullah sing Sayyidina Husain jurusannya. Paman Raqibah Najah Usafah bisa mengikuti duriyat Rasulullah bakal anak keberkahan keselamatan di dunia wal akhirah. Beruntunglah kita anak Banten selalu para ulama masih anak keturunan sing kanjeng Nabi, sehingga kita mengikuti ulama sing anak Banten khususnya kita akan anak keberkahan atau keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah ikulah sekelumit setitik masalah orang-orang sing maunya sing berjuang ning agama Allah, ternyata di Indonesia khususnya Banten didodoki kelan wali Allah sing masih keturunan kanjeng Nabi. Beruntung sehingga agama Islam di Indonesia selalu kuat walaupun dijajah, walaupun berbermani tetap teguh tegar. Kenapa? Sing nyekelek keturunan kanjeng Nabi, sing ditelek para wali-wali Allah. Seterusnya masalah pengajian kita.